kure. Me that's. I am say me confirm to see ase no kure. If you say be say na watch me no say e wuto bi by na ye nyini enti na ye di ye ni bi hu no enye no kure. Edi enna video bi start say e adwuma wo Facebook ni social media na so edi ade enti yen ya na ya say ne kura no ye be hwehwe na tira kwan edi me wo ho no ma na em say ne former ne former wife for me ka dem say bi say ya abani but ye say na dia ya na wuntimi entumi confirm enti me drive fulfie enti me no kasa sisi ano me gina baby apreku tie eni baby apreku dey prophet kum chacha me confirm e wo peace fm say apreku wo firim kum enti wo woni dem ho me wo ho sisi a oda ho wo dam pan so a wo say ne ma no edi kan be hwe ne ma ni di kan be hwe no na sabe obi tumi da ko deep obi o wa ne da no ya na wo be wo so na enye yinti no ekire no tese wo hwie nsu a ice wom enyu ye bono ye nse ye di se sto wa nye yesu ye begure mo no ya ye na die ye be ye bia ye me confirm sisi a prophet kum chacha me confirm a chon se osofo apreku wo kum enra said ya wa wo ken ne mane bi wo fie ho enra video na call viral no na ye na tete na ne bi pia kosoro na ye hu de ye hui ana mo tietie mu e wo fie ho no e de pa na asi me de enra video ni de obi oye gidi ni bia no ne wo be ho se sabe nipa no ye sa no se ye ne papa ke bi akonye no sa aboro no because sabe o she Bible man Noah ekonomo nsan kora na oboro ye no ane mako hu ye no sabe nyansafo kata na deja so ne be nyansafo na sabe imprediasa de oni mu nyansa no de na asem epie eti sabe se so fo apreku na mo na wanom bi aporo sabe ye nipa na ka na wo be seda enkomodie kora de ye problem wo be seda se wo video no na wakase me de wo ko ha me do ko social media na video no nda ho bone je meka say nipa awre ho to me ken nipa me to da bi ade ensese nipa ye kora no oye sisi no prophet kum chacha enam say menya doctor na fe kora na police eba na menya doctor na doctor for mo si prosmote ya sede be de ben na doctor for confirm me de ekuni pote ninti no mintumi enkase no ka ho ana sabio no ntina asabe o di bibi kana no ana de si ya pa de ade say doctor report and confirmation eba ba obetimi aka kire ye say enne sofo apreku ye ne aya preku my daughter de wo hu ne de eye nipadua enkwanim ya ba na ya papa say osofo kum chacha de on say obi enu say de sofo apreku na wotie bia ne papam enne no mekuta no so many years sofo kum chacha me no ya na de obi be kan chere me na me nyini esen say etina for me even radio ni TV ahudu bebre afre me say me nkasa because me preach so am kasa to say Peace FM the whole Ghana Peace FM ne number 1 station if we are singing na etie eno akire na radio nkitenkiti bi baba it is me prophet kum chacha Peace FM kasa video so awie na me kasa na enye se me ofie mi fie mpo na me kasa na obi akire me na me tuka na se me wo baby apreku dasisi ya me am di mani abewu a
ya woso na kwaku ampa sabe on kinya na ho so ne ho a sofu kum chacha me gina ofidie we so confirm sa praku wafuru kum ebra kokodru ho no ne ma ne se brebe no mu hu se waye sei oda ye na wan sorry ana no pay wo mu hu no wo mu su se be time ben sa e na de CC ye ano pay de me nya so se wo mu hu no na ye wo mu se on se ena video na e call ye no enu antina wo se ne ma no so wo ka so a ena aprekun so wo body ase kwan so e se fere bedi Adom Estate entine ma no share video na ekona video na ekona na esesa no pe no ontu ana mo be hwe se de won papa nso etie enti won baye no se de onwura den no no kra no na waloko edan ku etile waloko ye kan sen waloko no waloko no ho ehim enti no wo we bi abesia afa baby a wodi bi hu no na ne ba no ye fast em se ofrefre na utumi ye akwawo so ne din esuo gugu ne so a won aye de on be ye bia so ano de esi no enti no na na ya me confirm e de flow ewo Peace FM number 1 station so ewie se so for preku onka ya ho biem apreku afrim kum ne mane bi ben wa betimi ni bia kasa ba bi adu ne de ne mane wa ha but esunwum tino jira so neba medase bo modin ana minya mame ya ha mame ya na se obetimi aka bibia che Ebzafo osofo kum chacha ne ne di nkomo Africa soa Adom Estate eho na osofo kwaku apreku a ne efre na apreku my daughter na otie na ewie ne nya ne ntie sa apreku my daughter waye nya media eti osofo kum chacha wo fie ho na ono ne ne ebo nkomo a ye hwese benya ne mane bi na ye ne omo akasa hwese betimi anya ne mane bi ne omo enso akasa enti kum chacha wo kwaku apreku fie osofo apreku my daughter kum chacha ewo ni fie wo kyerese ene okoye no da ho team wo monya doctor for de na so da ho team kra ya wo mani so de wawu ne mani twajo wo musu ewo fie ho na aye posi asem eti hwe kwan se ye betimi enya ne mani bi ne ene wo mo akasa omanma de ade a chi ye hu ye ni o senra na ye trolling no social media so wa no monsan wa bro ene de ka ho ene ne de yate enie ye hwese ye benya kum chacha bia homa na te atom ye hwese ye sabeka kum chacha na ye ne osofo apreku ema no bi osofo apreku ema no bi edi enkomo efise omo ene ekoko